স্যার পুইলানো লাম সগন চিনি হজলাই টিভি ni bisingtei স্যার দীর্ঘদিন রমই নং যে কক সাই ফেমানি বা কক সিচাই ফেমানি ত্রিপুরা থারক সালসাय বিজেপি বাই থানাय एबा बरक बिसिंतै बिजेपि बाय एलायन्स दं होनो इनिके कुबुनि आबो एकेबारे बास्तव बुंखा आबोनो तै नों दाउट आं सानै सार आबो तो आं साना नांलिया बेले आं पुलियानिसो आबो सावि फाइ दङ जे त्रिपुरा मथा पहिला चांगलाय फ्रुओ सेस फरतनि नि कखनो कुबुनि खातिनि पहिला चांगलाय फ्रुओ बरक हाय अनेक कक साखा जों शुधु त्रिपुरासानि बागैसे त्रिपुरालेण्डनि बागैसे त्रिपुरासानि हामक्राइबादे सिरि ताइकुनो तिनि इमांकरै तिनि ताइकुनो सामुंकरै आबोनो जे जारिनानि बागै तिनि थैरिनाय तिनि फान बेवाक जों रिनाय जों केबोबाय केबोनि लाजुरबंगिया केबोनि ककबायबो जों हिमिया थांगिया तिनि स्वार्थ जे नायनाय बरंनि बागै सिबिसे जों सामुं थांनाय हिनखाय थांनाय चंमारियो बरक साखलायका फातार जेना इ बिजेपि हाफां हा कतननि जे हाफां ताई त्रिपुरा हास्तेनिबो जे हाफां बरक चिनि त्रिपुरा सारनो बुथारनाय बरक एडिसिनो कमरिनाय काजे बिजेपि मा मेचेन्नाय इनखाय बरकनो बरक जे चुंहाय CPIM बा गणमुक्ति परिषद जे बिजेपि बाय आदर्शगत आइडियोलॉजिकल चिनी डिफरेंस ओ डिफरेंस नो अब खाइनो सुंजे चबा खाइमानी बरंनि जे ए नीतिनो पॉलिसीनो जोंसे अब साजामानी सुं हाई बरं अंगिया सुं साइमानो किन्तु तफानो बरं जों साखा जे ए खाबाय खुगबाय जेना जों बिजेपि नो सिनि सखा बरंनो जेख्लायफाना मेचाननाय ओंखाय जों CPIM लेफ्ट फ्रंट बा गणमुक्ति परिषद जोंथ' पहिला सालनि सिनि जों साइ दङ ओ बिजेपि बरक बुर्जुवा दल सिमिया बरक अंका RSS बाय चालक जाक RSS नि डिक्शनारियो चिनी हस्तेनि जे आदिवासी इंडिजिनास पीपल बा चिकनते जाति दफा ताई ख्रिस्टान मुसलमान आमतिरंनि बागै बरंनि बुखाव कोनो जागा करै ओ बिजेपि नो मामे चाननाय बरक चिनी इ हास्तेनि कन्स्टिट्यूशन न बरक बनो सबायनानै बरक चेष्टा खाय दङ ओंखाय त्रिपुरा मथा जखन साखा जना जोंबो नरक हाय चिनी आमतै जे एजेन्डिया फानो किन्तु एडिसिनो थांनानै बागै त्रिपुरा सारमनो थांनानै बागै फायदि जों बिजेपि नो इ फायनाय ए चंमारि बरंनो जों बेचनाय जों बरक कक सालायखा कक साबलेनाय नायखा भोट जाते बागजागियातै सीट शेयर खान नायखा किन्तु बरक खायलिया नुगजाखाव जागाबो जे त्रिपुरा मथा बरक साइमानतैनो जे रिजार्व जे कन्स्टिट्युएन्सी आबोनि बादे आबोनि याकरै ताइबो 22 कन्स्टिट्युएन्सी बरक कैंडिडेट रेखा और बरक जितिमान नाया बरक साइमान दङ ओंखाय ओ रिजाल्ट नुखा जना ओ जागा जुदि त्रिपुरा मथा बसाया बिजेपि ओ 22टा बिसिङाव 15टा सीटआव बरक जितिया खामो ओंखाय बिजेपि नि सरकार बिजेपि नि हाफां फाया आफुरो जों हिनखा जेनारक जे बिजेपि नो ताइबैसाक जे हाफाङाव तबनानै बागै नों आब्र खायो हायाखाय 40% भोट माने बिजेपि तिनि फाइमानिया किन्तु बरक आफुर गसिया जे ना हाया किन्तु तिनि बरक प्रमाण खाय रेखा ता आं साना नांगिया बरक तामो
abo lukorok sathun boi sathun je Tripura mothano poito khayoi borok hino Greater Tripuraland bade কোনো কম্প্রোমাইজ করি ব জায়গা কম্প্রোমাইজ খাইয়ে বরক তাবক অর সরকার হাত থাঙ্কা বরক নিনি যে এগ্রিমেন্ট তো সরকার হামনানি কক করি বিলে এগ্রিমেন্ট যে অংমানি আবনো যদি নং আবো খান খাই নিনি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সে তাকপন্ত খাজা গেখ কেন বাহাই খাই বরক বাই থাঙি সরকার হাবৈতং নং সরকার হাবৈতং ওই বরংনি এই নক বিসিং হাবৈ নং বাহাই খাই বরংথা আদায় খাইনাই এবং বিজেপি বসুক জরাতেই চালাক যে ও এগ্রিমেন্ট ওর সই রেখা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তাই ত্রিপুরা মথা ও দাবি রক্তই কোনো সভা মাখলাইয়া কোনো এজিটেশন মাখলাইয়া এনখাই ওর স্রাই সে নুকজাক দङ আবো এটা কম্প্রোমাইজ এবং আবো প্রিস্ক্রিপ্টেড আগে হইতে আমতি খাইনো চুং কারণ ত্রিপুরা হাস্তেনি কবাংকুক বরক বিজেপিনো সাজা গিয়া কাজেই পৈলানি সিমি বিজেপি বাই যদি এই আব এই থানসাং খাই বায়াব খাখাই পৈত খাইনাইয়া কাজেই বরক কিসা অজাগা ফুনুক্ষা বিজেপিনি এগেনস্ট কক্স লামসাওই কিন্তু কুবैयो বিজেপি বরংনি এনিমিয়া টার্গেট টংखा জাখাইফানো চুং ও হাস্তেনি সরকারনি বাগমানানি তাবক ফাইনাই দেন তাইবো চুं नुगानो স্যার তাবক তো যেহেতু চিনি লিডার অফ অপোজিশন ব সরকার বাই গদালখা ওমफ्राय সেই জায়গাও তাবক লিডার অফ অপোজিশন তো খালি এনখা গা জায়গা তো তাবক সার নং দাবো দায়িত্ব পালন মাখাইনাই আবো চিনি হাস্তেনি চংমারি রায়দা বা ইলেকশন রুল উংখা যে ভোট পার্সেন্টেজ সুকফানংথুন কিন্তু এমপি গোबां এমএলএ गोबां ओंखाय বরংন অপোজিশন বিসিঙ মেইন অপোজিশন নাই এবং ও মেইন অপোজিশননি লিডার অপোজিশন লিডার নাই ओंखाय ত্রিপুরা মথানি স্লাইসিনি ভোট गोबां जुसिनि एमएलए कम त्रिपुरा मथा बरक अपोजिशन लिडार मान थांखा ताबक अपोजिशन लिडार से ताबक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट मथा ताबक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लायंस इनके बरक ता अपोजिशन करिखा इनके ऑटोमेटिक जों सेकेंड लार्जेस्ट बाय रूल बाय डिफॉल्ट आबो चिन्तानि फायनाय ताबक जों सीपीआईएम हইতে आबो डिसिसन नावै चिठी सुइखायनो स्पीकार जन जों जेनिबो मुं सुइनाय एक संथुन वाय अंथुन बनो अपोजिशन लिडार मा এই এপন মা খাইনাই আবনো রুল ঠিক আছে হামবাইছে আপনার